may nag-jogging. Ito, baseball siguro. Alam ko, nakalimutan ko na yan. Baseball o soccer? Parang may base sila eh. Baseball siguro. Di, kayo na lang comment kung anong laro yan. Ayan, i-comment. Comment down below. Please subscribe. Mga kananay, dapat talaga mag-exercise. Parang masigla. Masigla. Oh, laki oh. Parang sa naalala ko tuloy yung sa eskulahan namin dati. SL SAT dati. So good. Sadeliti School of Arts and Trade. Ngayon is SL, ano ba ngayon? University na eh. SLU, UC, ambot. Oh, nagja-jogging sila. Soccer ang siguro ako. Ano to? Baseball, soccer. Nita, oy. Tuyong-tuyo yung mga Carabao grass. Uwi na ko. Mayang hapon na rin ulit. Init na. Unsa na inyong duwa, soccer? Football. Football pala. Wala ko ingon. Goal kung goal dira. Be on time. 10 minutes ha. Play. 10 minutes. Osto. Play na. 10 minutes. Ganyan sana ang mga laro ng ibang i-drive yung mga stress tsaka depression nila. Basketball, softball, football. Vlog natin. Ay vlog. Welcome to San Roque, guys. Vlog daw. Welcome to San Roque. San Roque Oval. Dito ako na.